നമസ്കാർ. ഏതോ ജന്മത്തിൽ കണ്ടുമറന്നൊരു മുഖം പോലെ. பாவிக்கலாம் இவங்களை யாரா தூக்கி பெங்களூர் டேஸ்ல போட்டு அவர் கண்ணு முன்னாடியே இன்னொருத்தவங்களை கிட்டடிக்கி விட்டு பாவத்தே. ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். பார்ட் 1, 2 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்றோம், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 3 போயிடலாம். ബോർഡിന്റെ സംഗതി പ്രേമെടുത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കൊക്കെ നാളെ എത്തും. ഇനി മുസ്തഫേനെ ഓർമ്മിച്ചേക്കണേ, മറക്കല്ലേ? എടാ, നിന്റെ അമ്മ ഞാനിപ്പോ കണ്ടിരുന്നു. എവിടെ? നമ്മുടെ അണ്ടലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കോ? അല്ലല്ല, നമ്മുടെ സനോജിന്റെ ഓട്ടോയിലെ വന്ന് കൊണ്ടാടിയുണ്ട്. അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നീ ആ വൈക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഈ അമ്പലം പകലും തുറക്കും കേട്ടോ. മനസ്സിന് സ്വൈരം തരാത്ത മക്കളുണ്ടായാൽ പിന്നെ അമ്മമാർക്ക് രാത്രിയും പകലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ? ഇല്ല. എന്നെ പ്രസവിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടക്കച്ചവടല്ലേ? നിന്റെ അച്ഛന്റെ അതേ ചിരിയാടാ നിനക്ക്. SN കോളേജിൽ വെച്ച് എന്നെ റാഗ് ചെയ്യുന്നോട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ആ ചിരി. നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ദിവസം വരെ ഓരോ ദിവസം കാലത്തെ എണീക്കുമ്പോ പത്രവും ചായയായിട്ട് നീ വരുന്നുണ്ടോന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. ചെറുപ്പം മുതലുള്ള നിന്റെ എന്തുമാത്രം കുരുത്തക്കേടുകൾ അച്ഛൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ആ പാവത്തിന് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണം. അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോ സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് മക്കളെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക അമ്മമാരും. പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ആദ്യം ആ മനുഷ്യന്. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നിനക്കാരുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല. മണ്ട വീടുക. ഓ, കുഴപ്പമില്ല, സംസാരിക്കാം. ഇല്ല, അവരൊക്കെ പുറത്തു പോയിരിക്കുക. പർദ്ദ ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ വിനോദ്? ഉപ്പയും മുത്താപ്പയും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി. നോക്കിയിട്ട് ഹംസയെടുത്ത് പറയോ? ശരി. ഇത് ആര്? അക്കാവാ? ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ അനുവാദമില്ലാത്തവരാ നമ്മളൊക്കെ. സ്വന്തം നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചത് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അറിയുന്ന കൂട്ടത്തെ അറിഞ്ഞോളാം. ഞാൻ ഒരഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റാത്തോളായിട്ട് അങ്ങ് നിന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും. ഇനി ഈ കാണുന്നതൊന്നല്ല ഐഷ യഥാർത്ഥ ജീവിതം. അവിടെ ജാതിയുണ്ട്, മതമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ തീരുമാനത്തിന് ഞാനും നിന്നു കൊടുക്കണോ? എത്താ വേറെ എന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എനിക്കറിയില്ല. ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ പടച്ചോൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തോളൂ. ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും എന്നെ മൊഴി ചൊല്ലിയപ്പോഴും ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പടച്ചോനാ. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല. പടച്ചോനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എത്താ. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷകളിലൊന്നും എനിക്കിപ്പോ പ്രതീക്ഷയില്ല. மறுபடியும் ஏதோ மீட்டிங் கேன்சல் ஆகி ரிட்டர்ன் வந்துட போறாங்க அவங்க. ആരെയും എതിരിച്ച് പപ്പിക്കൊക്കെ ഇനിയും കടിച്ച ചോര അവരുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സമയേ ഓളെ കാണുന്നില്ല. നീ അബ്ദുലിനെ വിളിച്ചോ? ഓന്റെ മൊബൈൽ എന്റെ കയ്യിലാ. ഓ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അബ്ദുല്ല പോയിട്ടുള്ളത്. ഇനിക്കോ ഓന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്പീഡ് അറിഞ്ഞൂടെ? ഓളിപ്പം പറന്നെത്തൂടെങ്ങ്. അബ്ദു, കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോയിക്കൂടെ? ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടല്ല പെങ്ങളെ, ഇതൊന്നും നീങ്ങണ്ടേ? ഒരുമാതിരി രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ടെസ്റ്റ് കളിച്ച പോലെ. അബ്ദു, പടച്ചോനെ, പരീക്ഷിക്ക്. ആയിഷ പിടിച്ചിരിക്കും. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പോട്ട് വന്നിരിക്കോ? സീതർപ്പള്ളിയിലായിരുന്നല്ലേ? സന്ധ്യയോടെ പഠിച്ചു. എന്താ ലേറ്റ് ആയത്? റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കുടിക്കും. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்டோரி தெரியுது இல்ல? സന്ധ്യ கொஞ்சம் முன்னாடி வா. ஓ, திறப்பு விழா இவங்க தானே? யார் பாரு? സെറ്റ് ആവാൻ മാട്ടേങ്ക.
മൊഴിയുന്നു ഐഷ ഇവളെന്നെന്നും ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രിയമുൾ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഐ എം സോറി. ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഹലോ ഹലോ കള്ള കിസ് അടിച്ചല്ലേ എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? മുഖത്തെ രക്തപ്രസാദം കണ്ട എവിടെയായിരുന്നു? ചുട്ടത്താ? നെറ്റിയിൽ. നെറ്റിയാ? 3-4 മാസമായിട്ട് നെറ്റി എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നെറ്റി അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. അതിലും നല്ലത് ചോമര. ലേറ്റ് ആവുന്നു. கலாய்க்கிறான். ഞാൻ വരട്ടെ. ஆயிஷாக்கு ஒரு முறுக்கா கொடுக்கல? കണ്ണാടി തിരിച്ചു വെക്കടാ, പുറകിലായിരിക്കും വണ്ടി കാണണ്ടേ. പുറകിൽ വരുന്ന വണ്ടി കണ്ടിട്ട് എന്തിനാടാ? ഇനി മുന്നോട്ടല്ല പോകുന്നു, മുന്നോട്ട് നോക്കി ഓടിക്കും. ഒരുപാട് സ്പീഡ് എടുക്കണ്ട. അബ്ദു, എനിക്ക് ലേറ്റ് ആവുന്നു, വേഗം പോവാം. ഇപ്പൊ എത്തിക്കും. ഏതോ സംഭവം ഇருக்கு. എല്ലാം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ആളൊരു ഹർത്താൽ കിട്ടിയാൽ മതിയേനു. ശരിയാ. ആ പിള്ളേരുടെ വണ്ടിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ? നിങ്ങളെ പേരെന്താ? വിനോദ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾ വരും. വിനോദ്, എന്താടാ പ്രശ്നം? ഞാനാ? ഞാൻ കാരമൽ സുലൈമാന്റെ മോനാ. ഇനി ആരാ? കുറെ സദാചാരക്കാർ ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇത് പാകിസ്ഥാനൊന്നുമല്ലല്ലോ, ഇന്ത്യയല്ലേ. ഇനി വാടാ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളോട് കളിക്കാൻ പുല്ലന്മാര്. எப்படி நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கும்ல. പിന്നെ എന്തിനാടി ഇത്താന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത്? പറയടി. அவங்க 1 hour ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கணும். ஆனா எப்படினாலும் மாட்டிப்பாங்கல்லப்பா, இன்னைக்கெல்லாம் நாளைக்கு. ஐயோ, என்னப்பா ஏதோ பொருளை தூக்கி போற மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? വെളിച്ചം കാണിക്കരുത് മോളെ. என்ன இது பீப் சவுண்ட்லாம் வருது? பேட் வெட் பீஸ் இது. മെഹറു പറഞ്ഞത് കണ്ടു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അടിയായിരുന്നെന്ന്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണോട് എങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെ? ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല, അതിനയാൾ റൂമിൽ കയറത്തല്ലേ. ഇത് ബെൽറ്റും ഉണ്ട്. ഇനി എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് മാറണം. നാദന്റെ ആളുകൾ ഏത് നിമിഷം എന്നെ അന്വേഷിച്ച്. വണ്ടി കയറി. എന്താ കാര്യം? പുഴക്കരയിൽ ആളുകൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. എന്തുപറ്റി? മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് തകരാറിലായി. അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ. പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോ. അമ്മമാരും കുട്ടികളോടക്കം 10-25 ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത്. പേരും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കും ആരെയും പേടിക്കണ്ടല്ലോ. കേസും കോടതി നിയമമൊക്കെ എന്നിട്ട് ഓന്റെ പഠിക്കൂ. ഇല്ല, ஜோஜு അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല. திடீர்னு வந்துட்டாரு. ஃபேக்டரி இதானதுனால இவங்களை பிடிச்சி அடிச்சிட்டு இருக்காங்களோ? മനോജ് പറയുന്നത് കേട്ട് സെക്രട്ടറി തീരുമാനം എടുത്ത ആ വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്കനെ ഇന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കണം. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അടങ്ങുന്നു കരുതണ്ട. പാർട്ടിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതിരി. പ്രതിഷേധിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ നിയമവും പോലീസും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സഖാവ് NCPയുടെ മകനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ടാണോ? എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കരുത്. ഖാദറും റഹ്മാനൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാടാ. എല്ലാം ഒരേ ചോരയാ. സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാതെ ഇരപ്പാളയ്ക്ക് വക്കാലത്ത് പറയുന്നു. ഇനി ഒരു അക്ഷരം നീ മിണ്ടരുത്. നീ ഒന്നും കാണാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ട്, വയറും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, ദുരിതവും കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ടു വളർന്നവനാണ് ഞാൻ. എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. വിനോദനെ കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങളാരും സംസാരിക്കണ്ട. അവനോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വളയം പിടിച്ചും വയലിൽ പണിയെടുത്തും തണുപ്പിച്ച് കയ്യാ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച പുന്നാര മോനെ വിശ്വട്ടാ, നിങ്ങൾ വിവരം അറിയും. ഇവർക്ക് മാസാണ് ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കാണല്ലേ. നാളെ വെളുപ്പിന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോവാനാണ് മൂത്താപ്പാന്റെ തീരുമാനം. ഇനി തമ്മിൽ കാണുന്നത് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് അവസാനായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നോള് വാശി പിടിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഓളിയും കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരും. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മേറു. ഓള് എങ്ങോട്ട് പോന്നേ പറയുന്നത്? എന്നെങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓൾക്ക് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഐഷ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് എന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല വിനോദ്. പക്ഷെ ഐഷ എന്ന മുസ്ലിമിന് ഇന്ന് മറന്നേ പറ്റൂ.
ആയിഷ, എഞ്ചിന്റെ കൂടെ വാ, നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം. ഈ മഴ തോരുന്നതിന് മുമ്പ്, നാളെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ പിരിച്ചു കാണാക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാം തുറക്കുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇഞ്ചിന്റെ കൂടെ വാ ആയിഷ, ഇഞ്ചിന്റെ കൂടെ വാ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ് ആയിഷ, പ്ലീസ്. போயிருக்கலாம்ல, வேற என்ன இருக்கு? ஏதாச்சும் வச்சு மிரட்டி வச்சிருக்காரு அவங்க அப்பா. இவர் வேற அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருக்கு. இவர் தான் ஏதோ கடைசியில் ஒன்று சேர்த்து வைக்க போறாரு. அவர் பார்த்தா நல்ல ஒரு மாதிரி இருக்காருப்பா. ഇവരെ பார்த்தா நல்ல ഒരു மாதிரி இல்லை. കാലത്ത് തന്നെ എന്താ ആലോചിക്കുക? പോണ്ടേ? എൻ്റെ രഹന പണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പെരിയോട്ട് അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാവത്തിന്. സിവിൽ സർവീസിന് പോകണം, കവിതകൾ എഴുതണം, ചിത്രം വരക്കണം. പക്ഷേ വീടും കുടുംബവും അല്ലാത്തൊരു ലോകം രഹനക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇക്കയും ബാപ്പയും കൂടി അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളില്ലല്ലോ. അതിരുവിട്ട അനുസരണശീലം ഒരുതരം സ്ലേവറിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധവുമില്ല. അവസാനം ന്യൂമോണിയയുടെ പേരിൽ പടച്ചനോളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒടുവിലത്തെ നെഞ്ചിടിപ്പിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൈയമർത്തി പിടിച്ചോള് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മെഹറൂനും ഐഷനും ഒരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ എവിടെ? മനസ്സും ശരീരവും പാകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിക്കാഹിൻ്റെ പേരിൽ ബാപ്പ നടത്തിയ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്കെൻ്റെ മെഹറൂനെ. ചെന്ന് കയറിയ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ വേലക്കാരോട് പെരുമാറുന്നതിലും മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് ഓക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആ കള്ളക്കാപ്പർ എൻ്റെ മോളെ മൊയ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓക്ക് 18 തികഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിതിലരിച്ച കുറേ ശാഠ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സ്വന്തം ചോരയെ കുത്തി നോവിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനാടോ 50 വർഷത്തെ ജീവിതവും കുറേ അനുഭവങ്ങളും? രഹനക്കും മെഹറൂനും സംഭവിച്ചത് ആയിഷയ്ക്ക് സംഭവിക്കില്ല. എൻ്റെ മോള് ഓക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കും. ഓൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കതിന് അവകാശമുണ്ട്. മറ്റേത് പെണ്ണിനെയും പോലെ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കേണ്ടത് പെണ്ണിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ്, സ്വപ്നങ്ങളല്ല. ഈ നിരാശാ കാമുകന്മാര് തീവ്രവാദികളെ പോലെയാ കേട്ടോ. എപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയുന്നതിന് മുമ്പ് ചെല്ല്, അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും. இவங்களும் ஒரு பொண்ணுதான். கல்யாணம் ஆகி டிவோர்ஸ் ஆயிருந்திருக்கு. இவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை ஆயிருந்திருக்கு. ഓ ഇതാ അമ്മ. അബ്ദു, ഇത് ഐഷയാ. ആയിഷ പറ. ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഓനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. ഓക്കെ? அவன் வேற ஏதாவது மெசேஜ் போட்டிருக்கான். குட் பை நான், எவ்ரிதிங் இஸ் ஓவர். വിനോദ് ഫോൺ എടുക്കടാ. போலீஸ் அவர் மனோஜா. ഹലോ സാർ ഇത് അബ്ദുവാ. എന്തടേ? എനിക്ക് പേടിയാവും സാർ. ഓനെ എടുത്തിയാടി എന്തെങ്കിലും. അതാണ് വായിക്കും. നിലവറയ്ക്കകത്ത് സ്വർണവും ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ നാട്ടുകാരനാടെ ഞാൻ. വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ. അവൻ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യലടേ. ഈ ലവ് സ്റ്റോറി ഹാപ്പി എൻഡിങ്, അത് നീ ഉറപ്പിച്ചു. ഹാപ്പി എൻഡിങ്. அவர் வைஃபா தான் இருக்கும். யார் அவங்க பக்கத்துல போய் படுப்பா. ഇന്നലെ രാത്രി അവനും ആയിഷും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. പക്ഷെ അവൻ എവിടെ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല. இது தமிழ் சீரிஸ்லாம் நினைக்கிறேன்பா. ഈ പ്രേമം പൊളിയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്ന സ്ഥലം ഏത്? നട്ടപ്പാതിരിക്ക് എവിടെ ബാറ്?
പിന്നെ ഉള്ളത് കടപ്പുറ. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കടപ്പുറ ഏത്? ഇവിടെ മൊത്തം കടപ്പുറല്ലേ? പയ്യാമ്പലം, മുഴപ്പിലങ്ങാട്, തെറമ്പണം, തലശ്ശേരി. അവൻ എവിടെ പോകാനാണ് സാധ്യത? അത് പറയ്. നോ ഐഡിയ. செல்லு ഗെറ്റ് ഐഡിയ. ഷാജു, കസ്റ്റമർ കെയറിലെ ബാബുവിന്റെ നമ്പർ വേഗം എടുത്ത് കൊടുക്ക്. സോറി സാർ, ബില്ലടച്ചിട്ടില്ല. അവനൊക്കെ ഇതില് സിഗ്നൽ പോരാ. സിഗ്നൽ ഇല്ല. എടുത്തു. ആ ബാബു, ഞാൻ SI പ്രേംകുമാർ. ഒരു സഹായം വേണം. ഓക്കെ, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. இல்ல தம்பி பசிக்கிறாரு. സാർ, ബാബു ബാബു. அப்போ அன்லிமிட்டட் கால்ஸ் வேற கிடையாது தானே? ബാബു, ഉറച്ചു പറ കേട്ടൂടാ. ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചപ്പോ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, കമോൺ. തുപ്പിടുത്ത് പോ. സതീശ, ഡീസൽ അടിച്ച ഫുൾ ടാങ്ക് കത്തിച്ചു വിട്ടോ. എങ്ങോട്ടേക്കാ സാർ? കടൽ പാലം. கடல் பாலம். ஏதோ அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி அள்ளி போட்டு போறாங்க. ஏதோ காமெடி பண்ணி வச்சிருக்க போறாங்க. ஏறா ஏறா ஏறா. கேட்டுக்கிறாங்கப்பா. ஆமா, நீ ஏறுமா. ஆமா, இவருக்கே இப்ப பின்னாடி சீட்டு தான். கடல்ல உட்காந்து கவிதை எழுதிட்டு இருக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். ஓ, இதுதான்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ഒന്നും തോന്നരുത്. വണ്ടി ഒരല്പം കണ്ടീഷൻ മോശം തന്നെ. இங்க இருந்தானே படமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. தேங்க்யூ சார். இவ இங்க பார்த்து தான் അയ്യോ, താങ്ക്സ് പറയേണ്ട നമ്മളോടല്ല കേട്ടാ. அதுக்கப்புறம் அவன் சின்ன வயசுல இங்கதான்ப்பா வேண்டுவான். இங்க தான் வேணுமா எனக்கு வந்து. ചെല്ല്. ஒருவேளை அந்த பொண்ணு இதானோ, அதுவும் போட்டுருக்குல்ல. சொல்லிட்டு போனா அவ பாடுறா எவ்வளவு அழகா இருக்கா. கட்டினா எவ்வளவுதான்டா கட்டின அப்படின்னு. ഒന്നേപടി ഗോപാലമാഷിന്റെ വീട്ടില് നിസ്കാരപ്പായി വരിക്കാൻ ഒരു മുറി ഒഴിച്ചു തരുമോ? ஓ, ஏ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് പൈലുള്ള കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണേ. ஓ, எல்லாரும் வாங்கிட்டு வர வந்திருக்காங்கப்பா. ഐഷ, പ്ലീസ് ഐഷ, 3-4 മാസമായിട്ട് നെറ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു തവണ പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്. பப்ளிக் இங்க பாரு, இவதான் அது. எப்படி ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടിയെ പ്രേമിച്ച നായരുടെ കഥ ഇവിടെ തുടരുന്നു. ഈ പടച്ചോൻ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ. ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നാലും പുള്ളി മറക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. அது என்ன கரெக்ட் தான். ஹாப்பி எண்டிங்கா? ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? அட பாவிகளா, இவங்களையாடா தூக்கி பெங்களூர் டேஸ்ல போட்டு அவர் கண்ணு முன்னாடியே இன்னொருத்தவங்களை கிஸ் அடிக்க விட்டு பாவத்தே எப்படிப்பட்ட ஒரு பேரை கூட்டு போயிட்டு கொடுமை. இப்பதான் புரியுது. ஒருவேளை நம்ம இதை பார்த்துட்டு அங்க பாத்துருந்தோம் அப்படின்னா, அடைச்சா என்னையா இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்கிற மாதிரி இருக்கு. அவர் கண்ணு முன்னாடியே வச்சு மனச பாவையா. சரி சரி, படத்துக்கு வரும். நல்லா இருந்துச்சு படம் வந்துட்டு. ஆனா இந்த மாதிரி லவ் ஸ்டோரி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி வந்து ரிலிஜன் பாக்குறது, கேஸ்ட், இங்கெல்லாம் நிறைய கேஸ்ட் வச்சுலாம் நிறைய மூவிலாம் இருக்கு. இதை விட கொடூரமாலாம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க இங்க. பட் இது ஒரு மாதிரி ஜாலி வைபா இருந்துச்சு. வழக்கம் போல இந்த ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு எடுப்பாங்க, ஒன்று கேஸ்ட் எடுத்துவாங்க, இல்லைன்னா வந்து ரிலிஜன் எடுத்துவாங்க. இதுல அந்த ரிலிஜன் எடுத்து வச்சிருந்தாங்க. அதுல அவங்க என்ன ஃபேஸ் பண்றாங்கிறதையும் காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ என்னதான் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கடைசியில ஒன்று சேர்றதுக்கு ஃபேமிலி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதும் இதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒன்றா இருக்கும். ஃபேமிலி ஓகே அப்படின்னா நீங்க என்ன ரிலிஜனா இருங்க, என்ன கேஸ்டான இருங்க, முடிஞ்சிடும். சுத்தி இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் அவனுங்களும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஊருக்காரங்களும் பண்ற வேலைகள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சில லவ் ஸ்டோரிலாம் ஃபெயிலியர் ஆகுறது காரணம். அவங்க 2 பேரும் கரெக்டாக தான் இருப்பாங்க. சுத்தி இருக்கும் சேர விடாம பண்றதுதான் இருக்கும். அதுவும் இதுல காமிச்சிருந்தாங்க. யார் எப்படியே போகட்டும், என் பொண்ணு சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம் சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா எடுத்த ஒரு முடிவு இந்த படத்தோட ஹாப்பி எண்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி
நல்லா இருந்துச்சு படம் வந்துச்சு, ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது. அஜய் விக்கிஸ் இதுல வந்து நம்ம ஒரு வடக்கன் செல்வி பார்த்தோம்ல, அதுல இருந்த மாதிரி இல்ல, இது வந்து ரொம்ப தெளிவா சூப்பரா நடிச்சிருந்தாரு. அவருடைய கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிவின் பாலி எப்பா எப்பா அந்த அந்த ஸ்கூல் பசங்க அந்த காலேஜ் டைம்ல தான் வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு பொண்ணை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பரபரன்னு இருப்பாங்கல்ல, அந்த பட்டர்ஃப்ளை பறக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும்ல எப்பயுமே, அதை அப்படியே வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணி நடிச்சிருக்கு அப்படி மனுஷன். அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லயே வந்து தெரியுது அது. அந்த குழந்தை தன்மை இல்லாம plus வந்து வெள்ளைந்தியா இருக்கிற மாதிரி. அது வந்து எப்படி சொல்றது, அந்த பொண்ணுக்காக எவ்வளவு உருகுறாருங்கிற மாதிரியான ஒரு நடிப்பு அதுல காமிச்சிருந்தாங்க. அது அது எப்படி வந்துட்டு தெரியல, அது அவங்க அதனால தானே அவங்க ஆக்டரா தான் இருக்காங்க. செம்மையா நடிச்சிருந்தாரு. அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் வந்து யதார்த்தமான ஒரு அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க லவ் பண்றப்போ அந்த இது வந்து அப்படிதான் இருக்கும். பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இப்படி ஓடுறது ஆடுறது, அவர் மேல இருந்து குதிச்சு வருவாரு, இது எல்லாமே நடந்த அந்த லெட்டர் வாங்குறதுக்கு அவர் பண்ணது. அது அதுக்கு வந்து படத்தோட மெயினே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா படத்தோட டைலாக்ஸ் தான் எனக்கு தோணுது. ஸோ அந்த லவ்வுக்காக அங்கங்க அந்த வசனங்கள் டைலாக்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த டைலாக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா எழுதியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு எங்களுடைய இதுல வந்துட்டு ஜிவிஎம் பண்ணுவாரு. அப்படியே வந்துட்டு த்ரிஷா வந்துட்டு வர்ணிச்சு எழுதி வச்சிருப்பாரு. அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஜோதிகா வர்ணிச்சு, அதாவது அதாவது அவர் ஒரு கேரக்டர் எழுதுறது அப்படி, பட் அதை வந்துட்டு ஹீரோ வந்துட்டு சொல்லும் போது வந்துட்டு இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்துல வந்துட்டு இந்த மனோஜா அவரை வச்சு ஒரு சில டைலாக்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாருல, அந்த டைலாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இவரு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட போயிட்டு ப்ரொபோஸ் பண்ண அந்த டைலாக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து செம்மையா இருந்தது. மியூசிக் வந்து செமையா ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது இந்த படத்துக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி ஷான் ரஹ்மான் ஒரு நல்லா மியூசிக் போட்டிருந்தாரு. இந்த மியூசிக் எனக்கு தெரியும், பட் இந்த படத்துல தான் எனக்கு தெரியுது. நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ இந்த மியூசிக்கை போட்டு வேற ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. நான் அந்த படத்தோட நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இந்த படத்தோட தெரியாது. அந்த ஒரு மியூசிக் வந்துட்டு ரொம்பவே அந்த படம் ஃபுல்லா டிராவல் ஆயிட்டு இருந்தது இல்ல, அந்த அந்த மியூசிக் சூப்பரா இருந்துச்சு. இவங்க ஹீரோயின் செமையா நடிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுடைய அந்த சர்க்கிள்ல அவங்க அதை தாண்டி பெருசா வெளில வர முடியாதுங்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு ஆக்டிங். இப்போ இதே சேம் இதா இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், வெளியில சுத்தி இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க. பட் இந்த சர்க்கிள்ல வந்துட்டு பெருசா வெளில வர முடியாது, போன் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த என்வரான்மெண்ட் தாண்டி எப்படி எப்படிலாம் வந்துட்டு அவங்க பேசியிருப்பாங்கிறதையும் காமிச்சிருந்தாங்க. அந்த சைன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த லெட்டர் அவங்க கொடுத்து 2 பேரும் பேசிக்கிறது, அது எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு. ஓவராலா பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மூவி. உங்களுக்கு உனக்கு? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிவின் பாலிலாம் வந்துட்டு காலேஜ் டைம் கிரஷ். இந்த படம் நான் பார்த்தது இல்ல. லைக் ஓம் சாந்தி ஓஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு வாவ் என்ன ஹீரோடா அப்படி சுத்திட்டு இருந்திருப்போம் நம்ம. ஸோ ஐ திங்க் இது அவரோட பிரைம் பீரியட் நினைக்கிறேன். இவரோட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மூவிஸ், இவரோட எல்லா பெஸ்ட் மூவிஸும் ரிலீஸ் ஆன ரொம்ப பிரைம் பீரியட் நினைக்கிறேன். இது பயங்கர ஹிட். இந்த சாங் இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன், படம் பார்த்தது கிடையாது. படம் நல்லா இருந்திருக்கு, நல்லா இருக்கு. இன்னும் காலேஜ் டைம்ல எல்லாம் பார்த்திருந்தா பயங்கரமா ரிலேட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு. ஆமா, இதுதான் வந்துட்டு லைஃப்ல சுத்திட்டு இருந்திருப்பாங்க. நல்லா இருக்கு, சூப்பரா எடுத்திருந்தாங்க. எல்லாத்தையுமே ரசிச்சு எடுத்திருந்தாங்க. பிளஸ் வந்து ரியாலிட்டி காமிக்கிறன்ற பேர்ல நமக்கு சோகம் கொடுக்காம, ரியாலிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்ம அதெல்லாம் பார்த்து சோகமா இல்லாம ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைபா ஹாப்பியா கொண்டு போன வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. இவரு கேரக்டர் நம்மளுடைய இவரு தானே வினித். அவரு தான்ப்பா அவங்க அப்பாவா நடிச்சது. ஹீரோயின் அப்பாவா நடிச்சது அவங்க அப்பா தானே, அவர் தானே சீனிவாசன். அவன் பையன் தானே இப்போ வந்து டேரக்டர் இருக்குது. ஸோ அவரோட ரைட்டிங் வந்து செம்மையா இருக்கு. அதுதான் அது வந்து அதுலயும் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வடக்கன் செல்வியும் இதுலயுமே ரைட்டிங் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த படத்தோட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாவும் இருக்குல்ல. அந்த ரைட்டிங் மட்டும் கரெக்டா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டைரக்ஷன் வந்துட்டு அதோட ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுவுமே நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. டைலாக்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க தானே ரைட்டிங்னா அவங்க தானே டைலாக்ஸ் எழுதுவாங்க தானே. தெரியல எனக்கு. அந்த டைலாக்ஸ் வந்து இந்த படத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா அந்த லவ் மூவின்னு வந்துட்டாலே வந்துட்டு அந்த அந்த கவிதையோட எழுதுற அந்த டைலாக்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும். அது வர்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அது ரொம்ப வந்துட்டு இதாகவும் இருக்கக்கூடாது, கிரிஞ்சாவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ கரெக்டா எழுதணும். அதை அந்த இது வந்துட்டு சூப்பராங்க. ஒரு மனோஜ் செமையா நடிச்சிருந்தாரு இதுல. அந்த சப்போர்ட்டிங் ரோல் வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்துட்டு எனக்கு என்ன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா, ஜிவிஎம் நிறைய படத்துல வந்து சப்போர்ட்டிங் ரோல் வருவாரு, கூட நின்னாரு அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு எது இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ரோல் வந்துட்டு இதுல மனோஜ் பண்ணியிருந்தாங்க, செம்மையா இருந்துச்சு. அவரு தான் எது வேணா பண்ணிக்கலாம், ஒரு அண்ணன் மாதிரி. பிளஸ் வந்துட்டு அந்த லவ் ஸ்டோரி அவருக்கே பிடிச்சி போச்சு. அதனால அவர் கூட கடைசி வரைக்கும் நின்று பண்ணது நல்லா இருந்தது. எனக்கு வந்து இதை பார்க்கும்பொழுது நம்ம ரீசெண்டா ஏதோ ஒரு படம் பார்த்தேனே, இவங்களது லைக் நான் தமிழ் படம் ஒன்றுல ஒரு டைலாக் வரும், நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு பவர் இருக்கும், ஆனா அந்த பவரை நம்ம எந்த நேரத்துல எப்படி மாதிரி சிறைன்ற மூவில இந்த படத்துல இந்த போலீஸ் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நினைச்சிருந்தா அவர் ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருந்திருக்கலாம். அவர் எங்க வந்து காட் டவுன் பண்ணுமோ அதை ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு. பிளஸ் ஊருக்குள்ள எல்லாரும் கடைசியில எந்த மனுஷங்கன்ற மாதிரி அவர் ஜாலியா இருந்தாரு. அதுவும் சூப்பரா இருந்தது.
அப்புறம் நாங்க ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனது வந்து இஷா தல்வாரோட காஸ்டியூம் டிசைனிங். யார் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டைலிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு தெரியல, சூப்பரா ஸ்டைல் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ ஒரு பையன் உருகி உருகி பின்னாடி ஃபாலோ பண்றான்னா அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டைலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிடும். ஆமா. பயங்கரமா அவங்களுக்கு வந்து லுக் வந்து கடைசி வரைக்கும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்திருந்தாங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு. வெரி நைஸ். இந்த மூவி ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் சஜஸ்டிங் திஸ். நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பாய் பாய்.